Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin terakhir. Minggu lalu kita bahas bagian sini ya. Kita kemudian lanjut bagian sini sekarang. Oke, nah di sini konteksnya adalah mempelajari mengenai kosakata yang berkaitan dengan kebangsaan. Jadi kita akan coba dengarkan, kemudian isi. Di situ ada bagian rumpang yang akan kita isi dengan didovese dan didoveh. Traccia 7. Lei è italiana? Sì? E lei è inglese? No, sono irlandese. Ah, irlandese. Sì, sono di Dublino. E lei? Di dov'è? Di Verona. Sei tedesco? No, sono austriaco. E tu di dove sei? Sono italiana, di Genova. Oke, mana yang diisi dengan didovese, mana yang diisi dengan didove? Yang pertama di Dove, Sama didove. Yang kedua, di Dovese, oke, didove. Dove. Kemudian di dovese. Apa yang membedakan keduanya? Kalau kita lihat dari konteks percakapannya. Mbak Dewi, apa yang membedakan keduanya? Dibuka dulu mic-nya, mikrofonnya dinyalakan. Mungkin karena di Dove itu lebih ke formal karena di situ pakai lei, kalau di Mhm. Dove se itu ke informal karena pakai tu. Esatto, sih. Iya, betul. Kita lihat konteksnya, kalau penggunaan di dove ini adalah bentuk yang formal ya. Sedangkan di dovese ya sudah ini bentuk yang informal. Ya. Menanyakan apa dia? Menanyakan asal. Dua-duanya punya makna yang sama ya. Punya makna yang sama ya. Artinya dari mana asalmu atau dari mana asal Anda ya. Oke, kita lihat di sini. Lei è Italiana. Apakah Anda orang Itali? Iya. Kalau Anda orang Inggris? Tidak, saya orang Irlandia. Oh, Irlandia. Iya, saya dari Dublin. Kalau Anda dari mana? Saya dari Verona. Sei tedesco? Kamu orang Jerman? Tidak, saya orang Austria. Kalau kamu dari mana? Saya orang Italia dari Genova. Jadi ada ungkapan tu di dovese sama lei di dove. Oke, dua-duanya punya makna yang sama. Nanti dijawabnya dengan apa? Dengan sono. Kemudian baru sebut kebangsaannya. Sono Italiano di nanti sebut eh, asal kotanya dari mana. Kayak gitu. Kalau misal orang Indonesia gimana? Sono Indonesiano untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ganti dengan A. Sono Italiano, sono Italiana, gitu kan? Oh, kemudian saya orang Indonesia, jadi bilangnya sono Indonesiano atau sono Indonesiana. Ya. Oke, kita lihat di bawah sini ada berbagai macam kebangsaan. Oke, ada nama negara, kemudian kebangsaannya. Oke. Ada Italia, Jermania, Austria, Svizzera, Spanya, Inggilterra, Irlanda, Portogallo, Franca. Oke. Nah, kita lihat memang bentuknya itu ada beberapa yang beda, ada beberapa yang punya pola.
Italia ya sudah tambahkan Italiano, Italiana, begitu. Kalau Jerman ini sangat beda jauh. Dia jadi Tedesco, Tedesca. Austria, oke tambahkan ko dan k. Austriaco, Austriaca. Svizzera, Svizzero, Svizzera. Spanya jadi Spanyolo, Spanyola. Nah, kalau dia berakhiran baik eh, eh, maskile atau feminile, dia tidak ada perubahan. Spanyol, Inglese ya. Untuk bentuk cewek juga sama dia, Inglese. Irlandese, Irlandese. Nggak ada perubahan. Portoghese, Portoghese, Francese, Francese. Tidak ada perubahan. Kalau akhirannya E. Nah, sekarang kita lihat di bagian bawah situ. Coba dijodohkan si percakapan ini ke bagian bubble dialognya. Kira-kira yang A, B, C dengan yang mana? Coba Mas Dendi yang nomor 1. Secondo me la risposta è opzione C. C. Sì. Oke. E poi Mbak Murni. Eh, A. A. B. Francese. Oke, yang terakhir Mas Hafiz. Ya, berarti yang B ya. Yang B. Oke. Ya, Mbak Faras coba dibaca semua dialog di sini. Sei Svizzera? No, sono austriaca. Lei è francese? Sì, e lei è italiana. Mhm. And then io sono italiana e tu? Io sono tedesco. Ya, ini kita masukkan notes. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Kita akan mendengarkan 6 dialog. Kemudian kita centang dialog nanti itu konteksnya to atau lay. Oke? Nanti akan saya tanya satu-satu ke teman-teman. Traccia 8. 1. Buongiorno, signora. Oh, buongiorno. 2. Come ti chiami? Ornella, e tu? Federico. 3. Ciao Roberto. Oh, ciao. Come va? 4. Lei è inglese o americano? Io? Americano. 5. Di dove sei? Di Milano e tu? Di Brescia. 6. Lei è il signor Frizzi? Sì. E lei è la signora Costanzo? Sì, piacere. Piacere. Cukup? Sekali lagi. Ancora una volta. Ulang, Kak. Sekali lagi Ulang. ya. Sekali lagi ya. Iya, oke ya. Sekali lagi. Traccia 8. 1. Buongiorno, signora. Oh, buongiorno. 2. Come ti chiami? Ornella, e tu? Federico. 3. Ciao Roberto. Oh, ciao. Come va? 4. Lei è inglese o americano? Io? Americano. 5. Di dove sei? Di Milano e tu? Di Brescia. 6.
Lei è il signor Frizzi? Sì. E lei è la signora Costanzo? Sì, piacere. Piacere. Mhm. Oke, Mbak Faras, nomor satu, tu oleh. Lei. Lei. Mas Dendi, nomor dua, Tuh, tu. Oke, Murni, Tuh. tu. Dewi, empat. Lei. Lei. Hafiz, Kalau sebentar, cara jawabnya gimana ya ini? Halo? Ya, Mas Hafiz. Oh, Nomor lima, tu oleh. Mhm. Percakapan lima tadi apa? Konteksnya tu atau lei? Mhm. Aman, Mas Hafiz? Oke, tinggal dibilang aja, tu atau lei. Tinggal bilang ke saya, tu atau lei jawabannya. Tu, oke. Ya, nomor 6. Mbak Dewi? Tunggu. Lei. Lei, ya, betul. Oke, terus berikutnya kita akan role play. Jadi kita akan main role play dengan pola yang nomor 11 ini. Jadi ada beberapa kota di sini ya. Parigi, Roma, Londra, Berlino, ya. Kemudian yang B ini Madrid, Vienna, Berna, sama Lisbona. Oke. Tahu kota-kota ini berasal dari negara mana? Mhm. Oke, Parigi berarti dari Franca. Franca sih. Dari Franca. Oke, kemudian Roma berarti negaranya apa? Italiano. Italia. Kalau Italiano nama orang atau nama bahasanya ya, Italiano. Negaranya Italia. Londra, Inghilterra. Inghilterra. Mhm. Berlino, quale paese? Jerman ya. Germania. Oke, Madrid Spanish. berarti apa? Spanya. Spanya. Vienna, Austria. Austria. Berna, La Svizzera. Svizzera. Lisbona, Portogallo. Portogallo. Mhm. Oke, ini negaranya. Oke. Dan jangan lupa kebangsaannya ya. Teman-teman boleh cek lagi yang tadi yang halaman sebelumnya. Jadi teman-teman nanti akan main role play yang jadi A dan yang jadi B. Teman-teman boleh pilih mau pakai lay sama yang tu untuk memulai percakapan. Oke. Contoh, misal saya mau tanya ke Mbak Faras. Oke, misal saya tanya begini. Lei è inglese? Mbak Faras boleh jawab si atau no. No. Oke, no Eh, berarti sono. no sono French. Wait. Sono francese?
Sono francese sebut nama kota ya. Kalau Di, francese jadi sono di Parigi. francese di Parigi. Oke, terus tanya balik. E lei di dove? Sono spagnolo di Madrid. Gitu. Jadi nanti teman-teman boleh pilih ya, yang A ya sudah pilihannya ini, yang B pilihannya ini. Boleh pilih, gitu ya. Paham cara mainnya? Paham ya? Oke. Mas Hafiz tanya ke Mas Dendi. Negaranya yang ada di sini aja ya. Iya, polanya yang ini, pola yang di tabel. Nah, Eh, Lei Spizera, Spizera itu dibedakan nggak ya? suaranya patah-patah, Mas Hafiz. Eh, Sepertinya ada kendala koneksi. Coba Mas Hafiz. halo, halo. Aha, aha. Oke, coba ulangi. Masih belum terdengar, Mas Hafiz. Mungkin boleh ini di off-kan dulu kameranya, biasanya bisa membantu itu. Hmm, coba. Halo, Aha, coba, Mas. cek. Iya. Oke, Hmm. jadi berarti polanya lei dulu ya, Mas. Boleh pilih mau le atau yang Oh, ko, terserah. oke. Berarti lei francese. Oke, le francese, oke. Mhm. Sì, sono di Parigi. E lei di dove è? Di Eh, dov'è? Salah. eh, eh, sono italiano di Milano. Oke, ya, kayak gitu cara mainnya ya. eh Mas Dendi tanya ke Dewi. Sei spagnolo? No, sono indonesiana di Bekasi. E tu di dove sei? Sono di tedesco. Hmm. Sono tedesco Oh, sono di tedesco. Sono tedesco di Berlino. Berlin. Oke, Mbak Dewi tanya ke Mbak Murni. Sei francese? No, sono italiana. Di Roma. E tu di dove sei? Sono indonesiana di Bekasi. Mhm. Oke, Murni tanya ke Faras. Lei è Francia? Ah, sì, di Parigi. E lei di dove? Sono italiano di Roma. Sono Italiana di Roma. Italiana. Hmm, Oke, kemudian kalau untuk kebangsaan berarti lei è francese. Oke, ok, lei francese. Ya, francese. oke, itu tadi mainan role play kita. Kita lanjut sekarang belajar angka ya. Teman-teman akan dengarkan angka-angka di bawah sini, kemudian nanti diulangi. Ascolta, dengarkan, ripeti, ulangi. Traccia 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baik, Mbak Murni, coba diulangi angka-angkanya.
Mhm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Ini, sama ini bacanya gimana tadi? Angka 5? 5, 5, Cinque. oh, 5, Cinque. 5, Cinque. oh ada G-nya ya? Cinque. Oh, 5. Oke, yang 17? 17, 17, 17. 17, Terus 18? 18, 18. 18. 18, 19? 19, 19. Oke, ya. Baik, ini masukkan notes. Kita lanjut halaman berikutnya. Oke, nah berikutnya. Ascolta e completa il dialogo con i numeri. Dengarkan, kemudian lengkapi dialog di bawah sini dengan nomor-nomor. Oke, ya. Kita akan dengarkan bagian sini ya. Atau begini saja kali ya, biar teman-teman bisa lihat yang atasnya. Traccia 10. Qual è il suo indirizzo? Via Garibaldi 16. E il suo numero di telefono? 06 34 26 795. Però ho anche il cellulare 340 76 21 782. Come, scusi? 340 76 21 782. Jadi saya akan dengarkan sekali lagi si audionya. Nanti teman-teman tulis jawabannya di Zoom chat kita, oke? Untuk angkanya tadi diperdengarkan nomornya berapa. Tadi yang pertama gampangnya Via Garibaldi 16. 16, sì. Ya, kemudian nomor telepon nanti ditanya nomor HP-nya. Ya, jadi ada 2 nomor. Oke, nanti tulis jawabannya di Zoom chat kita. Traccia 10. Qual è il suo indirizzo? Via Garibaldi 16. E il suo numero di telefono? 06 34 26 795. Però ho anche il cellulare 340 76 21 782. Come, scusi? 340 76 21 782. Oke, mungkin nanti yang di nomor yang pertama ini saya pause sebentar ya, biar teman-teman punya napas dulu nih sebelum mengetik yang kedua. Oke, ulang lagi ya. Traccia 10. Qual è il suo indirizzo? Via Garibaldi 16. E il suo numero di telefono? 06 34 26 795. Hmm. 06 34 26 795. Telefono? 06 34 26 795. Aman?
06 34 26 795. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua. Però ho anche il cellulare 340 76 21 782. Come scusi? 340 76 21 782. 340 76 21 782. Come scusi? 340 76 21 782. Teman-teman boleh posting hasil jawaban teman-teman, angkanya. Oke. Mbak Murni, Nggak tahu, nggak muncul. nggak mudah. Itu sudah ada ininya di atasnya. Oke, Mbak Faras. Ya, berarti yang ini. Jawabannya yang ini. Kemudian ini. Oke. Oke, Mbak Murni, dibaca dialognya. Qual è il suo indirizzo? Via Garibaldi 16 16 Mhm. E il suo numero di telefono? 0 6 3 4 2 6 7 9 5. Però no anche il cellulare. 3 4 0 7 6 2 1 7 8 2. Come scusi? Come scusi? Ulangi lagi tadi si angka ininya. Yang mana? Ini. Oh, 0 Ini. oh 340. 3 4 0 7 6 2 1 7 8 2. Oke, ini pengucapannya bagaimana? Hmm, ance, Angke. angke. Ini. Eh, cellulare? Cellulare. Oh, cellulare. Si. Oke. Mas Hafiz, diulangi lagi dialognya. Oke, dari qual ya? Ya, quale Qual atau è, o qual è il suo indirizzo? Via Garibaldi, 16. E il suo numero di telefono? 0634267995. Però anche il cellulare 3407682. Come? Scusi? 340762178. Oke, ya. Mas Dendi, ulangi lagi.
Qual è il suo indirizzo? Via Garibaldi 16. E il suo numero di telefono? 0634 267 e 95. Però 340 7621 e 782. Come scusi? 340 7621 e 782. Oke, baik. Aman ya bagian sini? Oke, jadi di sini ada ungkapan menggunakan lei dan tu. Kalau pengen nanya nomor, kalau lei pakai yang ini. Quale il suo numero? Oke, di telefono. Kalau minta ulang bilangnya begini. Come scusi? Ya maaf. Come scusi? Quale il tuo numero? Ini digunakan untuk bentuk tu. Nah, untuk bilang permisi, minta maaf juga sama. Come scusa. Ya. Yang ini I, yang ini A. Jadi permisinya beda. Bentuk le pakai scusi. Bentuk tu pakai scusa. Kita juga di sini lihat bentuk penggunaan kata kerja avere. Avere ini artinya punya. To have. Ya, ini perubahannya nggak beraturan. Io, o. Io, o. Saya punya. Tu, I. Tu, I. Kamu punya. Tu, I. Kamu punya. Kemudian lei, a. Berarti Anda punya. Nah, ini di dialognya ada ungkapan pero, o. Anche il cellulare. Tapi saya juga punya nomor HP. Ya. Quale il suo indirizzo? Bacanya indirizzo. Kayak pizza ya. Ada Z double begitu, maka dibacanya jadi TS ya, indirizzo. Gimana alamatmu? Jalan Garibaldi nomor 16. Oke, baik. Ini kita masukkan notes. Nah, oke. Ini- Oke. Kita lanjut kemari. Ini adalah ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari. Ya. Jadi untuk bentuk-bentuk komunikasi kita sudah belajar bentuk-bentuk di sini. Boleh dibaca dulu Mbak Dewi? Semuanya. Iya, semuanya. Buongiorno, signora Gucci. Buonasera, signora Muti. Ciao, Paolo. 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 Come ti chiami? Come si chiama? Mi chiamo. Piacere. La signora Cafani? Cafani? Sì, sono io. Di dove sei? Di dove? Sono di Genova. Sono italiano or italiana. Sei spagnolo or spagnola? Sì, no. Sì or no. Sono portoghese. Qual è tuo il suo numero di telefono? Come scusa? Come scusi? Scusi? Qual è il suo indirizzo? Piazza 22. 22. Arrivederci. Arrivederla. A presto. A domani. Ciao. Alla prossima volta. Buonanotte. Oke, tadi bacanya apa sebelah sini? Cuman di Genova. Genova.
Genova. Oke, scusa, scusi. Scusa, scusi. Indirizzo. 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 Aha, gitu. Ini Prossima. ya. Alla prossima volta. Oke. Alla prossima volta. Ok, grazie. Mhm. Ada kata-kata yang sulit? Aman? Ini harus tahu semua artinya. Yang bedanya arrivederci. Arrivederci dengan arrivederla. Mhm. Sama artinya dia. Artinya sampai jumpa. Arrivederci, em, kalau arrivederla itu lebih ini dia. Sangat formal. Untuk yang arrivederci itu lebih casual. A presto sampai nanti, a domani sampai besok. Domani itu besok. Alla prossima volta sampai ketemu lagi, sampai kesempatan yang lain, ya. Aman? Aman ya. Oke, kemudian bawahnya ini bentuk-bentuk gramatikal penggunaan di dove, di Genova, io mi chiamo, itu. Oh ya, ini sudah kita pelajari. Sama ini jangan lupa untuk bentuk perubahan si katanya. Ada essere, bentuk perubahannya begini. Sono, sei avere, o, ai, a, chiamarsi, mi chiamo, ti chiami, si chiama. Oke. Nah, kemudian ini bentuk perubahan kata sifat kebangsaan ya, ada maskile untuk laki-laki, femminile untuk perempuan. Italiano, Italiana. Kalau akhirnya tidak berubah. Irlandese tetap sama untuk bentuk perempuannya, Irlandese. Oke, perhatikan ada dottore, professore, signore. Ini kan gelar untuk memanggil. Jadi kalau tidak disebutkan namanya, misal seperti ini, Buongiorno dottore, ya sudah, kita tambahkan E. Kalau kita ingin sebut namanya, misal Buongiorno Dottor Visconti, ini kan sudah ada nama dia disebut. E-nya nggak dipakai. Dottor Visconti, Profesor Visconti, Signor Visconti. Oke. Jadi E ini hanya disebutkan jika tidak ada disebutkan nama. Oke. Di artinya dari. Sono di Genoa. Saya dari Genoa. Kemudian bentuk kata tanya ada come, bagaimana. Di dove, dari mana. Ada qual, apa. Atau yang mana. Ada bentuk il sama la. Kalau laki-laki, kata bendanya laki-laki, maskulin pakai il signore. Untuk feminin, la signora. Oke, nah ini penting. Jadi teman-teman perlu untuk eh, belajar ringkasan ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan nonton video nih. Oke. Jadi teman-teman akan mengerjakan beberapa bagian di sini. Oke. Jadi saya jelasin dulu konteksnya. Ada dua orang bertemu, terus yang satunya menjelaskan foto-foto orangnya siapa aja. Yang pertama ini, percakapan apa kira-kira yang digunakan? Dia bilang A atau bilang yang B? Nah, gambar kedua juga sama. Dia bilang A atau yang B, yang tiga, yang A atau yang B. Kemudian berikutnya. Come si chiama lui? Dia namanya siapa? Ya. Di dove Andrew? Andrew orang mana? Oke, nanti teman-teman isi bagian sini sama bagian sini juga ada beberapa bagian kosong ya. Sini, 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 sini. Diisi dengan bagian yang ini. Tinggal dimasuk-masukin aja. Kemudian di bawah sini ada ini ya, pilihan jawaban. Nanti teman-teman pilih yang untuk dimasukkan ke sini, dan ke sini. Dan terakhir, nomor teleponnya. Nomor telepon Laura berapa? Aman ya? Jadi teman-teman mengerjakan ini sendiri-sendiri. Oke. Jadi langsung di ininya. Sebentar ya, saya copy. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Nanti saya tanya satu-satu. Jadi teman-teman sudah tahu jawabannya apa. Ini dan ini. Oke, silakan masuk notes dulu kalau misal mau dilihat-lihat ya. Mhm. Silakan dibuka notesnya. Sudah masuk ke notesnya? Oh, belum dapat ya. Sebentar. Belum bisa ngedit di situ. Oke. Mhm. Baik. Oke, sudah siap? Ya, kita akan nonton sekarang. Sebentar, Mas, ini notesnya buat apa ya? Maksudnya yang dibuka ini, diisinya di sini apa gimana ya? Teman-teman keep aja dulu jawabannya. Teman-teman boleh sediain kertas Oh, gitu oke ya. oke. Ini Ya ya. saya masukkan notes biar teman-teman bisa sembari lihat nih, gitu kan? Sembari nonton sama lihat ininya, gitu. Oke. Ya. Ciao Laura. Ehi Federico, ciao! Le foto delle vacanze. Lui è Chris, americano. Lei è Olga, di Kiev. Lei si chiama Anne, è inglese, di Manchester. Sophie, di Lione. E lui è Andrew, è australiano, di Sydney. E lui di dov'è? Lui è argentino, si chiama Rodrigo. Anna. No, lei è Olga. Francese. No, è ucraina. Ah, Andrew. No, lui si chiama Chris. Ah, già. L'australiano. Ma no, Chris è americano, di Boston. Andrew è questo. Federico. Ehi Federico, come stai? Andrea, ciao. Un po' di sport, bravo. Eh sì. Ah, io sono Andrea. E tu come ti chiami? Laura, piacere. Ah. Bello. Sì. Ah, qual è il tuo numero di telefono? Il mio? 340 1546 547. Qual è il tuo numero di telefono, Federico? Oh mamma! Oke. Paham konteksnya? Ada bagian lucunya? Mhm. Paham nggak yang bagian sini? Bello. Sì. Ah, qual è il tuo numero di telefono? Il mio? Ya tadi siapa? Si Andrea nanya nomor telepon ya, nomor teleponnya si Federico tapi yang jawab si ini, si Laura. Mungkin karena naksir kali ya makanya dikira nanyanya ke dia gitu. 340 1546 547. Qual è il tuo numero di telefono, Federico? Nah, makanya di akhir dia bilang Federico gitu. Ya. Paham konteksnya? Mhm. Oke. Boleh teman-teman lihat dulu
Oke, mungkin boleh mulai dibikin draft jawaban teman-teman. Nanti setelah itu kita dengarkan sekali lagi. Oke, mau sekali lagi? Mhm. Sekali lagi, oke. Ciao Laura. Ehi Federico, ciao! Le foto delle vacanze. Lui è Chris, americano. Lei è Olga, di Kiev. Lei si chiama Anne, è inglese, di Manchester. Sophie, di Lione. E lui è Andrew, è australiano, di Sydney. E lui di dov'è? Lui è argentino, si chiama Rodrigo. Anna. No, lei è Olga. Francese. No, è ucraina. Ah, Andrew. No, lui si chiama Chris. Ah, già. L'australiano. Ma no, Chris è americano, di Boston. Andrew è questo. Federico. Ehi Federico, come stai? Andrea, ciao. Un po' di sport, bravo. Eh sì. Ah, io sono Andrea. E tu come ti chiami? Laura, piacere. Ah. Bello. Sì. Ah, qual è il tuo numero di telefono? Il mio? 340 1546 547. Qual è il tuo numero di telefono, Federico? Oh mamma! Oke. Mhm. Gimana? Aman? Manus. Aman, Mas Hafiz. Mas Dendi, aman? Eh, mi sono perso tutto. Tutto? Eh, Sì, perché semuanya udah la bassa connessione. ya, koneksinya ya kurang ini. Hmm. Mbak Murni, aman? Little. Sedikit. Unpo. Paras? Insya Allah. Insya Allah. Mbak Dewi? Udah aman. Tidak aman. Tidak aman. Oke, baik. Coba yang nomor satu
Sebentar. Oke. Nomor satu, yang bagian satu ini coba eh, Mbak Murni. Nomor satu jawabannya yang mana? A atau B? A. A, oke. Due A. Due Chris americano, Mhm. bukan. Dia Oh, harusnya yang B kan? B. B si Oh, chiama Anna. Inglese. Yang tre Laura piacere. Mhm, si. Ya, itu jawabannya. Oke. Em, Mbak Dewi, nomor dua. Come si chiama lui? Federico. Hmm, Lui si chiama Federico. Terus, di dove Andreu? Sì. Di dove Andreo? Sì. Mi? So. How to. Eh, Asalnya dari mana si Andrew? Oh. Andrew. Orang mana si Andrew? Americano. No. Andrew ada yang mau bantu? Argentino. Argentino no. Australino. Ucraina. Australiano sì. Australiano. Andrew Australiano. Australia. Ya, ini jawabannya. Oke. Baik, berikutnya. Eh, Mas Dendi. Tadi itu videonya nyangkut di sini. Kayaknya saya tidak bisa jawab. Nggak apa-apa, Putus-putusnya di seadanya aja. bagian. Seadanya aja, sebisanya. Hmm, Lui di dove? Ehm, Lui è argentino, si chiama Rodrigo. Oke. Mhm. Masih Mas Dedi sampai selesai. Eh, An, no, lei è Olga. Mhm. Eh, Francese, no, è Ucraina. Mhm. Andrew. No, lui si chiama Chris. Ma no, Chris è americano di Boston. Oke. Ya, terus berikutnya Mbak Faras nomor 4. Ciao Laura. Ciao Laura itu yang Federico Ciao. Oke, berarti ini yang A. Terus Federico come stai? Io sono Andrea. Yang B, io sono Andrea. Mhm. No. Mhm. Yang si. Ya ini kan, ya Andrea, ciao Iya, kan? ya, ya. Karena kan udah saling kenal mereka. Terus, Terus yang B, si- apa sih? C, Yang C, yang C apa? yang C yang Laura Piacere. Laura Piacere Ya, dengan iya yang sono, iya sono Andrea. Mhm. Io sono Andrea, terus Io sono Andrea e tu come ti chiami? Laura Piacere. C. Terakhir, Mas Hafiz. Nih, Tadi yang C. yang C, ya betul. Iya.
Saya Oke, ingat soalnya saya harus mengingat angka tadi, makanya saya ingat. angka. Ya ini kan pertanyaan yang paling teman-teman takuti kan. Untungnya terakhir tadi itu. Iya. Baik. Ya sudah selesai. Ya, kita masih ada waktu sebentar lagi untuk bahas yang paling terakhir dia ya. Nah, ini. Oke, ini penggunaan salam sapa sesuai waktunya. Oke, ada matina artinya pagi. Pomeriggio siang atau sore. Sera dia malam, kemudian notte. Nah, ini. Jadi dalam kebiasaan Itali, malam itu dia dimulai sejak pukul 7 ya sampai pukul 11 ini sera. Kalau notte ya sudah agak tengah malam dia. Nah, ini ungkapan yang bisa kita pakai ya. Come saluto quando arrivo. Ya, ketika misal datang ke suatu tempat, maka gunakan ungkapan-ungkapan ini. Ya. Buongiorno, buonasera. Oke. Jadi dari sini kita sudah bisa pakai buonasera. Nah, terus pakai ciao, pakai salve itu juga boleh. Bisa digunakan di berbagai situasi. Nah, ketika ingin meninggalkan suatu tempat, ya, come saluto quando vado via. Ci vediamo, buona giornata, arrivederci, a presto. Ini artinya sama saja. Ya, ci vediamo itu ya, nanti kita ketemu lagi ya, gitu ya. Buona giornata, have a nice day, ya, have a nice day, arrivederci, sampai jumpa. A presto, sampai nanti. Kemudian ciao. Ciao bisa dipakai saat bertemu, saat berpisah, di waktu kapanpun dia lebih general. Ciao. Buonasera, selamat malam. Kalau sudah mau tidur ya sudah pakai buonanotte. Ya, nah ini ungkapan-ungkapan tadi. Kalau misal dia con il tu, pakai arrivederci. Kalau dia lebih formal, maka pakai arrivederla. Oke. Nah, di sini ada ungkapan, ada catatan. Mbak Dewi, boleh dibaca dulu catatan dulu sini. Kelihatan nggak? Minta tolong agak naikin Agak dikit. naikin ya. Segini aman? Aman. Oke. Gli italiani salutano in modo molto affettuoso, soprattutto amici e parenti, con baci e abbracci. Nel tuo paese è normale abbracciare una persona per salutarla. È una cosa comune tra persone dello stesso sesso come tra persone di sesso diverso. Oke. Ini bacanya li. Li. Oh, li. Li. L-Y-I. Li. Li. Ulangi. Lie. Aha. Gli Italiani, maksudnya orang-orang Itali, salutano, saling salam sapa, in modo molto affettuoso, dengan cara yang penuh kehangatan ya. Soprattutto amici e parenti, terutama dengan teman dan anggota keluarga, kerabat, con baci e abbracci, dengan cipika-cipiki dan saling berpelukan. Nah, ini pertanyaan. Nel tuo paese è normale abbracciare una persona per salutarla? Di negaramu bagaimana? Normal nggak untuk berpelukan dengan seseorang untuk menyapa gitu ya? Apakah umum ya? Una cosa comune tra persone berdasarkan orang dari stesso sesso, dari jenis kelamin yang sama atau dengan jenis kelamin yang berbeda, di sesso diverso.
Kalau di Indonesia gimana? Wajar nggak kayak gini? No, no. No, ya di Indonesia kurang ya. Tapi kalau di Italia memang begitu. Gitu. Kalau udah sangat kenal, biasa banget gitu pelukan. Baik ini ya, cewek ke cewek atau cewek cowok ke cowok itu biasa. Ya. Jadi misal punya teman Italia dekat gitu, misal ini ketemu di sana tahu-tahu dipeluk gitu kan, jangan kaget. Memang budayanya begitu mereka. Oke, materi sudah beres untuk unit 1 kita sudah selesai. Berarti nanti minggu depan kita sudah masuk unit yang kedua. Oke? Saya boleh Happy tanya to nggak, Mas? Monday. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Kak, sapaan Martina sama Giorno itu bedanya apa ya? Maksudnya kan saya pernah dengar ada yang bilang Ogni giorno itu setiap hari ya. Iya, ogni giorno. Giorno Nah, itu hari. Kalau mattina dia oh pagi. pagi. Oh, oke. Hmm. Ya, Hmm. kasih. Aman? Aman. Ya, oke. Baik. Ada lagi mungkin? Man, oke. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita sudah beres untuk materi. Satu lagi, Mas. Oh iya. Uh, Apa? Kemarin kan saya nggak berkesempatan hadir ya di pertemuan pertama. Recordnya ada nggak ya? Ada. Recordnya bisa dilihat di sini. Sudah lihat notesnya? Oh, saya Ini. pas terakhir saya lihat belum ada sih. Oh, Ini. udah ada sekarang ya. Iya. Oke. Sudah, iya. Boleh diceknya Makasih. nanti. Ini juga saya kasih juga ya untuk recordingnya. Gitu. Oke. Oke, baik. Itu untuk hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan di jam yang sama. Oke? Alla prossima volta. Ciao. Ciao, grazie. Grazie mille. Arrivederci.